Assalamu alaikum, John Dissat Halevanoa. Namnike wakati, assalamu alaikum, ni contacte wanama kondunga, c'est un sujet important. Donc, namnike mna wakati mtiti. Ngenandisi. Un peu de patience, Amdion Dissatsi Alevano, Gamjoka nous sujet important. Namnike wakati mtiti ngari randis. Assalamu alaikum. Kanga munishia namnifanye signe ngamjoka ya et sujet nunge revenait au haku et sujet à tournante et sujet à les institutions le type à commentaire à mes page ya Bogo City Moroni il y a Debailo, il y a Machabadi, donc il dirait les Richnerion et ses enrabo et Marifa Rayahun Rambavi, Harma droit constitutionnel, Rigeria Portembavi, ils aussi sirifikri, on a au Kaya, ils ont des alazim Muzamba. Au sujet des institutions, notamment il y a tournante Necharia. Ce n'est pas la première fois que je reviens sur ce sujet. C'est un sujet brûlant. Et quand on encore plus à partir de 2021,
Gamjoka ya et Tournantino, ils mettaient en place suite à Rokutus. Donc, en 2000, et si siwa ni siwa irum. Heni wakati wajara isi zokweli wafanywa révision constitutionnelle, heze problème zaka notamment, eke ngaboko zifanyi hanai, zakanda hule haruma ebeina yahe ma gouverneur nera isi wahe daula. Kaya ni mrungo tswamba kaya ese pouvoir za ndazino olamba za hangu ndazino. Lazimu nome directeur moma mwendami raisi va gouverneur ambandami. Donc waka problème. Chezo ranzore deze. Uwenjwa heko wakomori wa lewe hususan mashababi kaunyindo wenji mlona pouvoir que karahakas jaja shanyinde mlona pouvoir badili esenongo harmantsi hatu au kaya yo 75% de population dani abo ekanga batungulwao madhamana rais gouverneur na wakala dani mashababi abonyi demlone la kile kanga manzema ishahanyu ya badili hendani ngare mrongo zaoni mtsambilo nrabo ngare mrongo zaoni hemarifa raya hunra haruma droit constitutionnel haruma droit rimwambieni ezenrabo mwambilwao hata maavoka olobonsiju wamwambiani ezenrabo hizo na majuriste ngare mwambiani ukaya izonrabo wanrwamba ukaya etournante unde mhima mziro ulo harmwensi indu ajanese problem neze tabu zazingamene nsinu izonrabo eshajanese problem zinu nsihadalwa eni mkomoringu zijuo onrwa sitolweza akidi e problem yaremen nsinu itsongezao watso lapitali watso nzia watso msomo watso tourisme walonzaya watso dima watso ulozi na zasaya inuma hamongo mitsanu rijyo kamba kaya ritsona avio eze problème izo pianga mzijua watso walo bure walo chômage watso hazi wotsi sharia mtsambilo nrabo yotsi constitution mtsambilo nrabo e problème iliyo emhimarement sinu wanu wanajamu henry wanajamu bwa komori mwatende zao inuma hamengo wajao mwambiani nrabo lewe hima na wanru wasoma makadre na majuriste tsogwa msomo unu wasomela ndahu wamba wasomo droit tsogwa inu droit wasoma ndahu bi wejema ndianu kaya vanu e problem zero ilo harmantsi hatu inu sharia mshinzi yani constitution inu tournanti de sistema de yatsongwesa balo tabu bonsiju wanu wanafik wanu wanrwa nzandrabo wandu wa mdhulumuni wa komori wakati ujari mwambieni ukaya sizanzi haruma article wanru pia kwa jondi soma shamrangwe furso enu nzele zendo e problemi di yotsi problem ya institution problem ya constitution na institution moi désolé Vaparoka philosophe et période de l'Antiquité philosophe grec auzisi wanga mjoka ya démocratie nous ajanion de ma grec de Grèce antique dahi a posé question yo et question et grec a posé wa et philosophe grec nous anazioni auzisi wakaya quelle est la meilleure constitution et constitution jema harume dunia dai handa kaitsi
Amber a répondu Kaya pour quel peuple et pour quelle époque. Il y a des faciles, il y a charia. Pour quel peuple et pour quelle époque. Donc, ni rima bien nous Kaya. Si c'est les Kaya, va nous et nous. Le problème zéro, le bon si Dieu, il y a un problème, il y a gouvernance, il y a exercice du pouvoir. Ani enamna wanrwani kazavamana wazende sawa. Hedi raisi ani kwa dhamana zendesi. Hedi waziri ani kwa dhamana ya zendesi. Inu problem ya hedi wakala deputy ani kwa dhamana zendesi. Inu problem ya exercice ya pouvoir. Abonge ba komori. Wakati ujari mweleze nukaya. Daike sharia shema shadu dunia ishukash diahea. Meilleure constitution mjamni kiwayo. Ijaifanyiwa ika leo wamtendeao ni dawanu wao mwaonao ni mahamango miraru wangamiza nsi hatu ikawa nrunda wanu na mbadili sharia tamjondongo mrende kamna uparo kana sharia domsajaja kamna uparo lawa harumatabu abonge. Un véritable problème, il y a un problème d'exercice du pouvoir. À mon bien cas, et solution ainsi à hatu. Quoi les tournantes, mimi hata mimi ngabono koti zi kritiko Buhari. Mathalani au fait ya ma tournante, wewe mzuani, et que tournante ngazija kuno ujawa kaya kandida wa votewa. Aboyo ngemenya ngonziro kasi wa maranyo akomuripia. Aboyo nge poseo question hatu ya citoyenneté ya hatu yoka oisa nation ya hema nationaux kawanu wa Komori. Ya identité nationale ya hatu ya citoyenneté ya hatu. Yon des problèmes zero yi poseo. Ikao mimi njokati ombo mahainupia ike e problème ni posé wa réglé wa e abili haumambia nukaya harumwe tournantino quel que soit mimi heli nionao en réalité namwele wendo kaya vanu e karanderi badili juziti shia débat et juriste wa émergence wambwa yula mumumjuao na wasa wakao discuter nongo za parlementarisme ukawa ke régime parlementaire na premier ministre banizo pia wanwa jojo eni onwa vumbuwe les institutions wazifikiri wasike afdal jeheli ko mimi si nsamiche niambeka effectivement na fédéralisme ya kweli avec une large autonomie des îles jamais mambioni ndongo nzima. E fikira ya hangu ya uregle ze problem zinu omshinji tsimambiani kaya e cancer ya henti ya hatu ngyo harumwe mahakama des institutions judiciaires amambiani kaya e kari derifanya sharia wabedili wa sharia mshinji wanruan jamba shoshema sha entre-temps, harma sharia isho, kabati mahakama. Là, il y a un problème qui est réglé. Et problème, moi, bien que kaitsi harma les institutions, kaitsu kaleongabo parlement, assemblée, kaitsu kaleongabo pouvoir exécutif, gouvernement, haongabo présidence avec un président. Et problème qui harma anadiamu muat riwatendezao. Et problème qui harma daula ikao tout est permis animsajaja omwiso Henry omwiso ngamzionao wajawazir wahize habari za ndani Mohamed Daoud kweli ya mkaze kiki de la République haikazanro au kahauni sake République ndae haja leo ngamonao hamba ukaba fanywa vote moroni hamba harenge e Cour suprême batijao hamba kami mitirenge hunu simtoreani avongezo lazimwele obakomurkaya
vanunga mdigo badili mwisheze nrabo kana ritowe tournante bangarjo vona na rifanyeje bangarjo vona non e problema mwambioni kaya e fikire ya hangu do huja mahakama ya kweli kabana ujo badili wa sharia e ke mahakama rancho hedinu sha au contraire e kaba badili wa sharia hawe kasha tsoka shinu sha tournante si tsoka hande siwa hedi alazimu ani efasirabo hindi efasirabo kaya e ka presida ufanya poto zero kutrahise nation hamba uhibi tournante pa tournante ngutolo yabo ngufanywa destitution ubeho mahakama e ka waziri ufanya zibata ngubeho mahakama e ka gouverneur ufanya twabiambihu hangamize chez shaho hibe mapesa udhulumu ngubeho mahakama utolo abo sai zozo ke kangabo mahakama donc amman bien ka ouade kotsi harma tournante ha régime parlementaire ha présidentiel ouade ngo harmo nadamu ouade ngo harma wanronzo fanya siasa bontiju ouade de mahala uli na manama Percy Newton ngami dakorama damina weka inu problem ya madhamana dizona kandansi sindrie ya weleza ukaya e muhimu harmenti ya hatu mimi efikire hangu nielezao nganzo wake mahakama ya kweli yonde cancer ido bontiju ya hedabla ya hatu yangamizen sirtonanti de mahakama ya kweli ya ukaya heni raia ngabo usawa ufungwe mahakama shaleo ya hibenkuhu katwenda fepirizo vahangamiza enti ya détourné des milliards ya konziana do tembea haudanja hadhulumu ya rujambo ka ya tukuziwa ya rujambo ka rejeu jorenge dhamana inde mahala ni mwelezao ni ukaya de banaikai wajo weri hafidi shokaya turnantinaka turnantinge mwi ihotsi ni hoanro aliyo walowai de madhamana wajana warumenti ya hatu inuma hamengo miraru ilode ya zima wasaya wanzware jei watewa irumetsena nuwaliyo waitimiziyo donc inu muhimu wandu wailewe zanongozino wandu wailewe ukaya uhenda mbiyo zanongozi bajidihe luhenda mbiyo avant tout wake mahakama ya kweli emana hindi wahimoje warambioka anshin sharia shaukutuzi shinjao kam tafadhali mwailewa ukaya ekomori ya leo elebe ya la leo ye eliti ya leo idobonti ju zinkam na ushindo zito wajau vanungyo aki rango kutuzi ufanyiha ukaya uwana wahezi siwa wasoma roa lobonti ju roa wanua lobonze eni wanro ajipani ya ukaya heni wanro ilazimu warume ekanga bajoka uka president mzwani lazima maudu bake mgazija haumu mwali hawe katsinde heliyo wake partage ukabake president
de l'Assemblée au Premier ministre. Donc, na mwelewa kazi inu, kazina kwa ulawa maudu. Na mwelewa kamchandoka ngarjao na régime, ijoka na président, quel que soit le président, kabanauka primaire, kabanauka tournante, chez régime d'Ioba que président, il y a nommé premier ministre, il y a député, il parlementaire, il y a justice, il y a premier ministre, il premier ministre, il y a vous. Chatsi mwambia nukaya, izopia, kazinauka na mana, eka, ngabo mahakama yanrabo, corrompu, rotso kavano ridio vani. Ngamtsojo, dailarko wasungu wakohamba ukaya, remplacer bonnet blanc par blanc bonnet. Ani mtoa tournante. Mwamba ngamjona sharian shema. Ezanongo da zila wizo. Ebanu wanajamu, daji zanongo zinyangu, na mwele wendro. Ebanu karjakana régime présidentiel, yorkanio. Na président kananvu, ma député wakamsujudi. Kabajaka tournante, et kabajaka wizi. Et karjaka harma problème. Et maranya. Kwa jaka harma problem na tambu eri hundru d'un coup ensi so itsomba ijuha yangu haya endi soni non au wade de corruption et ces régimes zavirapia et corruption nungio inde cancer ya nsine mahakama wanajamu kwa tsuzelewa na majuriste wambao majuriste wajoka sharia heli shalazimu shikae wajwe mwambiani nrabo kabanu lazimu vanandu tournante vanandu inunge tsamba zao garjo mwelezani rimwambiani ukaya itsamba zao nti ekreo kutuzi yanumesha madziro sizeleza hautimizi tsiparozamba ukaya ekahar mwanti e maisha kayat harumwe miji kabati mwenje kabati electricité kabati maji yonde minimum daula lazimu kena kawanrwa kena maji wanwe waele wanwe warumie wanrwa kena electricité vanunga so 3e millénaire chaque tombe kangasi aux années 50 de Comoria et années 50 ou 60 non gaso 3e millénaire de ka kartushendo kana mbamaji kartushendo kana électricité kartushendo kana pare kartushendo kana kabati unono la pitali na za saya na mtafadhali mwele ukaya abo utimawati wakaju kaya emana utima wansi sojo kaya kabati mrujo amine daula kabati mrujo aminu kabanga sina daula ya ribalia tout simplement banu hunu radio manga Faransa emana wafanye eta walona eta na nation yuntinde heli zakaya vaneni bavwa tukavrongo elu haya hao zinzidwa ngba pei shokati wazifanya wafanya kangwalekezao Faransa harumwe na miji wa Faransa wa ile ukaya vanohulekeziwa tsipari bahi shahena mji wakenzia wakepare wanawasome wana hizo de minimum ya ukawana jamu wakubali ukabanga sina daula vanu yari trende oira isi wahatu pia shekanda zino ukara isi oira isi wahele bavulahi oira isi wahe mna klan wahi na mbadili sharia tamjomrende onzwa mwelezeni ukande zenongo lelio izondabo wakatu maîtriser
les questions nos institutions, quoi tout maîtriser charia, quoi tout maîtriser les questions cruciales. Il y a ce que c'est un État. Donc, Guadjoim Wamben Rabo, il y a discours démagogique, Chaison Rabo, il y a des endroits qu'on construisait, ou construisait unité nationale, si ma bien nous kaya et sentiment national, il nous a quoi dire, on quoi le raki on kaya, va nous si on doit zima. Harma État, les institutions politiques, zinu zopangwa, zinu réalisation, zinu projet, zitanganya wana jamu. Chaison Rabo, au maintenir nation, na uzima, au maintenir flamio, nganzo ike wanadamu ni maraya, ngo hakikishio kabanu, et daula inungio sens, et service public ngio sens, et quand ils sont kaziti, vokaba di ukamkonti, na mtsanganyiho, voja ukutuzi na utsambalia. Donc, ngamtimiziabo, inu sujet na Tanzanie aborde, parce que ngabamba rabo zingi, y compris, ya wandu ma juriste, wanda wasomo, wasama doctorat, wasama avocat, uja mwambia ninrabo, or et problème, ngio dépasser seulement les cadres juridiques, parce qu'entre une constitution et des institutions, ce n'est pas seulement un problème qui est juridique, c'est un problème qui est également politique. Demain, ce qu'on a, wasaya, et quand on a zisome sao, à l'université, ou vumbua, cours et institutions politiques. Donc, quand on a abordé ce sujet, il y wakomorim ramboué, mwelewe, oui, Harmanti, c'est légitime, wake débat, ya wanru juzi sa ukaya, est-ce que charia chino, charibali am shingingi shoshema, est-ce que shilazimu shibadidiwa? Shatizambe ukaya, ilazimu tena, wanruaelewe ukaya, kazina ujobeliwa ukana marunda, et quel système que tu vas dire? Parce que nos systèmes ils ont faillite. Et nos systèmes rangura belo hurujale ils ont faillite. Ya deula ikao imadhamana ngwavanu haujihubia. Wadiwaze watendeza wala ikao ndo wenji wawahansi. Dazilandongo hamba karma république mfaume des peuples mfaume sindoi mumonao jana sambi haule wazali hau ikililu mfaume dani maranya haukangani harma république shati monarchique zinu jawa kati wanadamu wa Komori mzelewe ukaya ensiheli ya daliwa hata leo eka kabati mbadili huwa kweli ani ukaya riwane wake sharian sha kweli shijoste hira tikuka sharian sha kweli sha surtout mahakama ya kweli ya ujoka vanu emhuahe daula hawaziri harwarie constitution harenga fanya mashifo da hiwa halazimu ya tolwe mahalaliyo hauka inu yokai komel inumru kajihuirwaria hauka nyi mahansi wanyide malazimu mkema garant mkema défenseur na nyibo wa Komori howinji wa Komori mlazimu mke ma défenseur wa hesharian shini mshingi raise kashirwaria hawazir
ilazimu harmanti valo état de droit mruhamad we utolwa yorengwa sanction nziro mwati lazimu wake mahakama ya kweli ikanga mahakama ya kweli yaundia kutsongeza kwa raisa hukumulwa wazira hukumulwa wakala yafanya wizi hahukumulwa iyo demana hizo pia. Donc sisi ngara aminio hizo des alazimu zitwanziani na bano wade uziro kujala wanga mujua wade wa siasa ya bevu ikao ngio mahala pia sha hizo sujets zinwa jina sha ngaro observe wanrwendo mbio wanzwaji warume maudu hata urais neheli imaranya wa jibali yao entsike na uona ikanga manzo mangalie ezanogosike helino amumnikoni mfano shawo mzima mongoni mawasaya amtorongoza harume nor enor yahengazija itoa narambe wana wa henor wazalo harmenor amjomba sidmo mecheka karais halafu wasaya mwana monor ya karais wonde mana mumbeni ni hamahame wama mguna wa rehemu waili wo marehemu taki dahika woi sidmo mecheka tuka vote wa no amitsamihu libahi ngamjoka kajejo paroka rais jelo kataki ekatoka vote wa no ambeni no hamahame ngamjoka kajejo paroka rais. Donc chaque tusongeza ukaya emazoea ya hatu walomanga ukeni wakatojesha uka wende kandida wa hatu ani sinde wa henti de wa he region zinonga ziona tavaha maudunga mjuziona abonge ya beaucoup à faire gabo baba inji ya uka constitution tournante ngiyombi bano wadengo ne mavamana gone maranya wanduna wa habwedi ngohi wala muhe kanga ntorke nanti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mke wanono.